ডিস্টেন্স হয়ে যাবে বেশি। কি হয়েছে? দেখো ঠিক আছে। সোজা হয়েছে? একটু প্লিজ সবাই জয়েন করো, উই আর লাইভ। আর লাইটস, অডিবিলিটি, ক্ল্যারিটি সব ঠিক আছে কিনা, বিকজ স্টোর থেকে করা একরকম আর বাড়ি থেকে করা আরেক রকম। সো লাইটস সব ঠিক আছে কিনা প্লিজ বলো। অ্যাজ ইউ অল নো, মাই সল্ট লেক স্টোর ইজ আন্ডারগোয়িং renovation. So that's the reason not able to do from Salt Lake now. Ota boro area, onekta boro area, so it's easy for me to do live from there. But now I'm doing live from my place, and yes, from Gariahat store also I'll be doing. Ruma Paul ma'am, the first one to comment, good morning and happy Rath Yatra to all of you. Shomi, good morning. Shumanadi, good morning. Thank you Shomi, thank you so much. আর আজকে থাকছে আমাদের রথযাত্রার স্পেশাল অফার লাইভ শুরু আজ থেকে। আমাদের আজকের রথযাত্রার লাইভ শুরু হচ্ছে, মানে রথযাত্রা স্পেশাল লাইভ শুরু হচ্ছে আজ থেকে। So all of you please join and share this live so that everybody can enjoy, they can have, you know, they can get the discount. हाँ, প্রচুর শাড়িতে डिस्काउंट থাকবে, both online and offline. अगर आप स्टोर पे भी आ रहे हैं तो आपका स्टोर पे भी 5% to 15% ऑफ मिल जाएगी, और ऑनलाइन पे भी हम बहुत सारे साड़ीज दिखाएंगे जिस पे आपको ऑफ दिया जाएगा। जैसे आज फ्लैट 10% ऑफ ऑन काथास टुडे, ब्यूटीफुल तसर एंड सिल्क काथास। आई थॉट let me start with the heritage of Bengal. আমাদের যেটা ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য দিয়ে আজকে শুরু করব ভাবলাম, আমাদের জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিয়ে, with the blessings of Lord Jagannath. Yes, I thought let me start our offer live with the heritage of Bengal, that is a handcrafted katha sarees on tasar and silk. আমি বলেছিলাম প্লিজ কিপ ভোটিং what you want to see, keep commenting what you want to see. Yesterday when I had come live, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট লাইভে আমি বলেছিলাম যে আপনাদের কি কি দেখতে ইচ্ছে করছে সবাই কমেন্ট করুন। অনেকে হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়েছেন, অনেকে, বাট ওখানে কমেন্ট করলে আমাদের সুবিধে হবে টু চেক, কেননা তাহলে সবার কাছেও পৌঁছবে। সো আপনারা বলতে থাকবেন যে আপনারা কি দেখতে চাইছেন, কি দেখতে চাইছেন, কি ইচ্ছে আছে, সকলে প্লিজ বলবেন। আর প্লিজ লাইভটা শেয়ার করুন। সুমনা, মোপাস ক্রিয়েশনস কলকাতা, a warm welcome, happy Sunday, good morning, and back to back live every day, morning 11:30 a.m. and evening 6:30 p.m. but today 6 p.m. আধ ঘন্টা প্রিপোন হয়েছে, একটু একটা ইনভিটেশন আছে বলে আমরা জাস্ট আধ ঘন্টা প্রিপোন করেছি, ঠিক আছে। ক্ল্যারিটি, অডিবিলিটি সব ঠিক আছে কিনা জাস্ট একটু প্লিজ বলে দাও, সো দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট। একটু বলো এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার। আর আমার শাড়িটা কেমন, ইয়েস প্লিজ कीप कमेंटिंग ऑन माय साड़ी ऑल्सो, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगी।
আপনারা বলতে থাকুন আমার শাড়িটা কেমন, শাড়িটা কেমন। You have to, yes, okay. Ruma Paul ma'am says clear, খুব সুন্দর লাগছে। মাধবী ম্যাম গুড মর্নিং, আপনার কি ইচ্ছে দেখবার সেটাও জানাবেন। সুচিস্মিতা ম্যাম এখনো জয়েন করেনি, আরও অনেকেই আছে যারা এখনো জয়েন করেনি, মানে রেগুলার যারা আমার সাথে থাকে। প্রত্যেকে একটু কমেন্ট করবে যে কি দেখতে চাইছো তোমরা, ঠিক আছে। आज के तो हमें कांथा दिए शुरू करছি। आज अभी कांथा है और इवनिंग है हमारा तसर और मसलिन जामदानी एंड द फाइनेस्ट 120 काउंट कॉटन, वो इवनिंग का लाइव का है। तो अभी का जो है कांथा है, अगर आपको कल क्या देखना है प्लीज हम लोग को अभी से बोलिए कि क्या देखना है। थैंक यू शोभी, थैंक यू। सो फ्लैट 10% অফ, আজকে যা দেখাবো ফ্ল্যাট 10% অফ, 10% छूट আছে আজকে। गौरियाहाट स्टोरे भरपूर स्टॉक, भरा हुआ, अभी जगह नहीं है, इतना स्टॉक गौरियाहाट हमने भेज दिया। तो आप लोग आइए उधर 68/2B पूर्णदास रोड, वहाँ भरा हुआ स्टॉक है अभी, मतलब क्या चाहिए आपको सब मिल जाएगा उधर, ठीक है। और प्लीज सबाई एकटू लव एंड केयर इमोजीज before I start the offer live. So flat 10% off starts from today, और कोई प्री बुकिंग नहीं है। प्लीज আপনারা প্রি বুকিং করার জন্য বলবেন না পরে, আজকে এখনই লাইভে প্লিজ আপনারা লাইভে বুক করুন। থ্যাংক ইউ রুমা পল ম্যাম, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ খুব ভাইব্রেন্ট কালারটা, because I usually wear pastel shades and today I'm wearing a vibrant color একদম। So here goes, just check here, ভীষণ সুন্দর পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, অসম্ভব সুন্দর। সি নকশি কাঁথা ওয়ার্ক, just see the beautiful pallu। আমাকে ঝটপট প্রাইসটা বলবে আগে। 9750 10% অফ হয়ে আজকের প্রাইস 9740। তুমি প্রাইস দেখবে আর বলবে। 8766 টুডেজ প্রাইস 8766। কুচি দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো, সবাই একটু বলো আমাকে কুচিটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা। See 8766 ओनली, भीषण सुंदर एक रानी कलर, और ये देखिए पूरा ऐसा पूरा काम जा रहा है हैंड क्राफ्टेड। 8766 ऑफर प्राइस, भरपूर माने এটা একদম লটারির মতন এত সুন্দর একটা কাজের পুরো শাড়ি, ठीक है। और ये देखिए आपका पूरा ऐसा जा रहा है पूरा, और ये ब्लाउज पीस है शॉर्ट कलर, ये शॉर्ट कलर है, बहुत खूबसूरत प्योर बैंगलोर सिल्क पे। वाओ 12,980 प्योर बैंगलोर सिल्क एंड द कार्पेट फिनिश वर्क। কেমন লাগছে শাড়িগুলো প্লিজ সবাই একটু কমেন্ট করো, লেট মি সি, কিপ কমেন্টিং। check here, see this beautiful साड़ी, অসাধারণ পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে। और ये है आपका फुल पूरा एंकरे तैयारी, देखो एंकर थ्रेड दिए तैयारी, ये पूरा एंकर थ्रेड से है, बहुत खूबसूरत भरा हुआ है, फुल स्मॉल लीव्स एंड दिस ब्यूटीफुल लीव्स। सी वेन्स गुलो देखो, चेक द वेन्स ऑफ द लीव्स, हाउ ब्यूटीफुली डन, भीषण सुंदर। Today's price 11,682, 11682। Today's price 11682, भीषण सुंदर, ये पूरा आपका ऐसा जा रहा है, অসম্ভব সুন্দর। শাড়িটা কেমন कैसा, प्लीज गिव मी फीडबैक, की रकम लागছে, हाउ टू, दिस इज एब्सोल्युटली ब्लड रेड, ये ऑरेंज नहीं है, किसी किसी पे ऑरेंज आ जाता है पर ये ऑरेंज नहीं है, एब्सोल्युटली एकदम ব্লাড রেড কালার। দেখুন এটা পুরোটা এরকম, কুচিটা এরকম যাচ্ছে, অসম্ভব সুন্দর। और ये है आपका ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस, ঠিক আছে। শাড়িটা দেখুন পিওর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, 12980, 10% অফ আছে আজকে, ফ্রি শিপিং, no shipping charge, COD is only chargeable, COD is available all over India। For COD you have to pay some amount online and rest on COD, ठीक है। COD is chargeable। असाधारण सी प्योर बैंगलोर सिल्क, अगेन कार्पेट फिनिश, एकदम कार्पेट फिनिश वर्क है, देखिए
See this beautiful, see no space is seen here, really beautiful one. ये जो लोटस की जो है बहुत खूबसूरत है और ये ऐसा पूरा बॉर्डर चाह रहा है, कंट्रास्ट बॉर्डर. See here 9560 ভীষণ সুন্দর, a golden mustard with the green combination, অসাধারণ. Today's price only 8604, 10% off যাচ্ছে और ये contrast blouse है इसके साथ. Just see this saree here, ভীষণ ভীষণ সুন্দর. কেমন লাগছে শাড়িটা? প্লিজ yes quickly give me feedback, সবাই একটু feedback দাও. Let me know how do you like the saree. সবাই একটু বলো শাড়িটা কেমন. আমি কোনো কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি না. I'm waiting for your comments before I move on to the next saree. প্রচুর কমেন্টের জন্য কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি. সবাই কমেন্ট করো প্লিজ. Let us make this a beautiful interactive, একটা আড্ডার মতন করা যাক. সবাই বলো কার কি ইচ্ছে করছে দেখতে, কোন কালারটা বেশি ভালো লাগছে. দিস ইজ আ বিউটিফুল, মানে যারা এই কালারটা পছন্দ করো ভীষণ সুন্দর. সি এটা একটা গোল্ডেন रिच गोल्डन कलर, गोल्डन मस्टर्ड, और ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत हटके नहीं मिलता है ऐसा कॉम्बिनेशन. Pratibha ma'am, thank you so much. Thank you for your lovely comment. Thank you Shutismita ma'am. Good morning and happy Sunday shobbaike. Also those who are joining late, happy Rath Yatra. Happy Rath Yatra. Ye contrast blouse. Eta koto bolli? 9560. 9560. Today's price 8604. Just imagine 8604. Check this here. অসাধারণ. Wow. A turquoise blue folklore, the worldly folklore. See the worldly style pura katha, worldly style katha puro erokom all over with this beautiful beige work. See eta puro erokom jacche. Just check this all over aisa pura ja raha hai. অসাধারণ. আপনারা গড়িয়াহাট স্টোরে এলে अगर लाइव से ये बचता तो मिल जाएगा, पर बहुत बहुत हमारा कांटा की स्टॉक है. प्रचुर शाड़ी पैठानी मिल जाएंगी, गांठवाल, बनारसी, टिश्यू, सब गड़ियाहाट स्टोर पे अभी भरा हुआ है. 9920 चेक हियर. भीषण भीषण सुंदर. 9920 all over. This is all over. 9920 premium Bangalore silk, 10% off. Ajker price 8928. Today's price only 8928. 8928. The last option to get discount, because before puja और नहीं discount की कोई option नहीं है. So this is the last chance to get the dhamaka discount. 10% off. भीषण सुंदर, मतलब full hand work all over साड़ी है. See all over ऐसा है. वाव. प्योर गाची बाय गाची टसर. कलरটা ভীষণ অসাধারণ. ये कलर कैसा है? Tell me which what color can you call this? A very beautiful color in katha. Just একটু কাঁথার কালারটা বলো কি রকম লাগছে. See the beautiful combination. অসম্ভব সুন্দর. See, just check each of the work. See क्या neatness है at the back also. ভীষণ সুন্দর. অসাধারণ, মানে পুরোটা এরকম যাচ্ছে. জাস্ট দেখ, অসম্ভব সুন্দর কাঁথাটা, অসাধারণ. মানে প্লিজ একটু বলুন কাঁথাটা কেমন লাগছে. চেক. 13970. Thank you Archana ma'am. Thank you. 13970 was the price. Today's price 12573. 12573. হ্যাঁ ওইভাবে বলবো. 12573. 12573 all over পুরো ডাই করা. দেখুন see this beautiful. ये पूरा गाची टसर पे है. অসাধারণ. जस्ट देखो पूरा ये प्योर गाची बाय गाची टसर पे है. ऐसा पूरा वर्क चाह रहा है आपका प्लीट्स पे. पूरा टू बैक पीछे से आपका पूरा ये आएगा वर्क. भीषण भीषण सुंदर. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी.
पूरा प्योरली हैंडमेड फुल प्योर गाची बाय गाची तसर पे है ये। और सी द बैक ऑल्सो इतना नीट है, भीषण भीषण सुंदर। एक ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस पे आपका ये बॉर्डर आएगा। साड़ी कैसा लग रहा है प्लीज बताइए। हाँ हाय दीदी, हैप्पी रथ यात्रा प्रिया। হ্যাঁ প্রিয়া, হ্যাপি রথ যাত্রা। কেমন আছো? অনেক দিন বাদে, অনেক দিন বাদে। ওয়াও, চেক দিস, অসাধারণ, মানে একদম শেডেড তসরে দেখুন। জাস্ট সি দিস ब्यूटीफुल शेडेड तसर। अब जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट द लास्ट चांस, क्योंकि मैं बोल रही हूँ रथ यात्रा में इतना साड़ी का जो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, पूजा के पहले और डिस्काउंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तब आके बोलेंगे तो नहीं दे पाऊंगी। ये देखिए द ब्यूटीफुल स्वान्स, भीषण भीषण सुंदर। प्रत्येकटा पाखिर माने ये देखुन पालकेर जे सेग्रीगेशन, अलग अलग जो फेदर्स दिख रहे, ये भी कांथा से किया गया है। इतना खूबसूरत है ये। थैंक यू राजेश्री मैम, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। এটা পুরো শেড করে যাচ্ছে এরকম এরকম সবুজে, দেখুন অসম্ভব সুন্দর। 14,960 ছিল প্রাইস, আর আজকে অফার প্রাইস 10% অফ হয়ে কত হয়ে যাচ্ছে? 13,464। ঝটপট বুকিং 9874267733 পিন করেছেন, এসে আমাদের ফোন নাম্বারটা, বুকিং নাম্বার আমাদের 9874267733। और अभी हमारा जो डिस्पैच होगा इट्स थ्राइस अ वीक नाउ, बिकॉज यू नो এখান থেকে লাইভ হয়, তারপরে বুকিং হয়, গড়িয়াহাট থেকে প্যাকিং হয়, সো একটু সময় লাগছে আমাদের। সো থ্রাইস अ वीक আমাদের কিন্তু এখন ডিসপ্যাচ হবে, নট দ্যাট কি আজকে হয়ে কালকেই ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ টু गिव अस 1 डे एक्स्ट्रा पहले से। सो हियर दिस इज द ब्यूटीफुल साड़ी, भीषण भीषण सुंदर। ओके चेक हियर, पूरा শাড়িটা কিন্তু এরকম যাচ্ছে শেড করে। एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल शेडेड ब्लाउज। ये है आपका शिबोरी शेडेड ब्लाउज, ये पल्लू है। रंजना मैम हाय एंड हैप्पी रथ यात्रा, वेलकम टू मोपास क्रिएशंस लाइव। सी हियर, वाओ, टसर पे है वर्जिन कलर टसर, और ये पूरा चेक हियर भरा हुआ। एक some of you want one single thread color, অনেকেই আমাকে বলে এক সুতোর কালারের কিছু আছে, তো এটা যাচ্ছে একদম এক সুতোর কালারের পুরো কাজ করা, অসম্ভব সুন্দর। ফুল नीडल वर्क है ये, फुल नीडल वर्क। सी কেমন লাগছে, कैसा है? लव एंड केयर इमोजीज फॉर सच ब्यूटीफुल साड़ीज। জাস্ট শাড়িটা দেখো অসাধারণ, আর এই রকম যাচ্ছে পুরো। দেখো ये छोटा छोटा बूटास ऑल ओवर, एंड हियर गोज दिस ब्यूटीफुल वन। 15,500 10% ऑफ আছে। গাছি তসর, इट्स अ प्योर गाची बाय गाची तसर। सी हियर ऐसा पूरा भरा हुआ है। Today's price 13,950। 13,950 আজকের প্রাইস। পুরো কাজটা দেখুন এরকম ভরাট কাজ কিন্তু যাচ্ছে, দেখুন ভরা हुआ है पूरा। 13,000 কত বললেন? 13,960 and this will be 13,950 আজকের প্রাইস, যেটা 15,500 ছিল। মানে এগুলো কিন্তু বিয়ের তত্ত্বতেও ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে, মানে শাশুড়িকে দেওয়ার জন্য কিন্তু খুব সুন্দর। মহুয়া মুখার্জি, হ্যাপি রথযাত্রা, হ্যাপি রথযাত্রা মহুয়া ম্যাম। ওয়াও, এই শাড়িটা দেখুন, হোয়াট আ বিউটিফুল। চেক দিস, আবার অনেক করবে, ভীষণ সুন্দর। সি হোয়াট আ বিউটিফুল। হ্যালো সংযুক্তা ম্যাম, হ্যাপি রথযাত্রা, গুড আফটারনুন, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। সবাই যত পারো একটু প্লিজ কিপ কমেন্টিং, লেট ইট বি আ ভেরি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন। খালি শাড়ি দেখিয়ে যাচ্ছি আর কোনো কথা হবে না, সেটা তো একদম ভালো লাগে না। मतलब अच्छा नहीं दिखता है कि सिर्फ साड़ी दिखाओ और कोई बातचीत नहीं, तो वो मजा नहीं आता है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। ये कलरটা দেখুন, कलरটা দেখুন, একটা ভীষণ সুন্দর। मतलब ये पूरा पेंट करके फुल कांथा किया गया,
तसर पे, ये भी प्योर गाची तसर पे है, कलर कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, ऐसा कॉन्ट्रास्ट पल्लू, অসাধারণ। ইয়েস রিয়েলি ভীষণ সুন্দর কালারটা, মানে ভীষণ সুন্দর। এটার প্রাইস কত রে? 12,880। 12,880 ছিল, তার উপরে 10% অফ কত হচ্ছে? 11,592, মানে 11,592 মাত্র। কিন্তু কেন মাত্র বলছি, কেননা everybody knows Gachi Tasar is so expensive and you are getting 10% off। कलर कॉम्बिनेशन तो देखो, हटके कांथा है, एकदम हटके है। ये पूरा ऐसा फुल कांथा वर्क है, और ये जा रहा है आपका कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। सो যখন এটা পরবেন পুরো কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিসটা তুলে দাও, যখন এটা পরবেন পুরো কন্ট্রাস্ট ব্লাউজটা দিয়ে মানে কি সুন্দর লাগবে। একবার জাস্ট দেখুন, সি ওয়াও, ऐसा पूरा जाएगा, भीषण सुंदर। इट्स ओनली 11,592 टुडे ऑफर प्राइस पे, क्योंकि ये था 12,880, 10% ऑफ। वाओ, শাড়িটা এবারে দেখুন, কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, একদম পিওর গাছি তসরে, অ্যান্ড the rainbow style, see here, this is the floral nokshi kantha and this is the geometric nokshi kantha। दोनों तरफ बॉर्डर एकदम अलग, इट्स अ ब्यूटीफुल अनयूजुअल कांथा। दो तरफ जैसे गंगा जमुना का कलर्स होता है ना, कि अलग एक तरफ दूसरे तरफ अलग, इस पे भी डिजाइन हमने किया है ऐसा से। अपर पोर्शन ज्योमेट्रिक बॉर्डर, और ये पोर्शन आपका पूरा फ्लोरल नक्शी कांथा जा रहा है, देखिए। और एकदम कारपेट फिनिश में, बहुत नजदीक से दिखा रही हूँ, एकदम कांच থেকে দেখাচ্ছি देखो। और এটা যাচ্ছে ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल मिला के आपका पूरा पल्लू। सी दिस इज योर ब्यूटिफुल पल्लू, एकदम भराट करा गाची बाय गाची तसर। प्राइस 13,970, 13,970, 13,970, today's price 12,573, 12,573। आज के प्राइस 12,573। भीषण सुंदर শাড়িটা দেখুন। इस पे तो मुझे लगता है कि मुझे तो चाहिए लव एंड केयर इमोजीज। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, अ वेरी अनयूजुअल साड़ी। सी শাড়িটা দেখুন, অসাধারণ। এরকম যাচ্ছে পুরো এই জিনিস, আর এটা যাচ্ছে পুরো ব্লাউজ পিসটা। দিস ইজ योर কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিস, অ্যান অ্যামেজিং পিস। প্লিজ ইফ ইট ইজ সোল্ড, নো প্রি বুকিং, কোনো প্রি বুকিং কিন্তু হবে না, এটা কিন্তু আমি বারবার বলছি। वाओ, लुक एट दिस साड़ी, অসাধারণ। कांथा प्रेमी प्रचुर আছে, मतलब कांथा लोग पहले सोचते थे कि कांथा मतलब एकदम बारीक बारीक वैसा, মানে আমার কাছে লোকে এসে অনেকেই বলে কাঁথা এত ইনোভেশনস এনেছো, কাঁথার প্রেমে পড়ে গেছি। सो कांथा हम बहुत बार सोचते हैं कि कुछ अलग बनाया जाए, एकदम अलग, मतलब একটু অন্য রকমের, যাতে ইচ্ছে করবে যে হ্যাঁ পরি। কাঁথাটা দেখুন, বর্ডারটা যাচ্ছে এরকম লিভসে, জাস্ট কাঁথাটা দেখুন, প্রত্যেকটা এরকম দেখুন ফেদার হিসেবে যেটা যাচ্ছে। ভেতরে কাজটা দেখুন, मीनाकारी वर्क जैसा है पूरा। ये प्योर गाछी बाय गाछी तसर पे है, और ये है राधा जी और কৃষ্ণ রাধার এই প্রেমের এই জুড়ি দেখুন, কৃষ্ণ রাধার कांथाते करा हुए, जस्ट देखून आंचलटा। राधा कृष्ण कैसा लग रहा है, राधा कृष्ण की ये जोड़ी, और ये कांथा पे ऐसा पूरा जा रहा है, मतलब थ्रेड वर्क दिए करा हुए, जस्ट देखुन। सी द ब्यूटिफुल वर्क, जस्ट सी, অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ, মানে কি সুন্দর দেখুন। হিয়ার बहुत बहुत ब्यूटीफुल। दिस इज द पल्लू। কন্ট্রাস্টটাও দেখুন এরকম যাচ্ছে পুরো। 16,850, 16,850, 580, আচ্ছা সরি 16,580, দামটা একটু কমে গেল। তাহলে আপনারা সবাই খুশি হবে। इस खुशी में लव एंड केयर इमोजीज, यस, इस खुशी में लव एंड केयर इमोजीज। कि मैंने 16,850 बोला, फिर सुना नहीं 16,580, तो डिस्काउंट के बाद क्या है प्राइस? 14,922, 15,000, 14,000, अरे 14,920,
922 আবার বল 16580 ছিল, 16580 ছিল, 16580 after discount today only 14,922 for this masterpiece sari. भीषण सुंदर और ये जा रहे आपका ब्लाउज पीस इन कॉन्ट्रास्ट. এটা তো মানে আমি জানি না who will be the lucky one to grab. वाओ, जस्ट देखो एक से बढ़कर एक साड़ी है, बहुत खूबसूरत है, भीषण सुंदर. द 3D स्पेशल, द 3D कतान स्पेशल बहुत डिमांड पे रहता है. ये शेडेड पल्लू है, ऐसा पूरा वर्क जा रहा है. देखिए कत 10,550 11,550. ये पूरा 3 प्लाई प्योर हैंडलूम विष्णुपुरी कतान सिल्क पे है. 3 डाइड है, सी तीनों शेड पे डाई किया गया है. ये तीनों शेड की डाई है, एकदम बेनारसी लुक किनते जा. এরকম পাল্লু যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর. সি হোয়াট আ বিউটিফুল শাড়ি. 11,550 after discount 10% অফ আছে. 10,395 आफ्टर डिस्काउंट 10,395, 10,395 आफ्टर डिस्काउंट. सी ये पूरा 3D आपका ऐसा तीनों शेड पे ऐसा जा रहा है. और ये रहा आपका ब्लाउज पीस इन कॉन्ट्रास्ट, भीषण भीषण सुंदर पल्लू जैसा ब्लाउज पीस. Take the screenshot and send to 9874267733 yellow. भीषण डिमांड था के एटाও. This is also a premium Bangalore silk. And see yellow and red combination. সামনে পুজো আসছে, প্রচুর বিয়েতেও গায়ে হলুদের পরা যায়, বা বিয়ের সকালে, বিয়ের দিন সকালেও যদি পরতে চান, ভীষণ সুন্দর. সি येलो एंड दिस रेड कॉम्बिनेशन पे ऐसा पूरा जा रहा है, भीषণ সুন্দর. 9920 অসম্ভব সুন্দর. এটাও কিন্তু পুরো এরকম যাচ্ছে, দেখুন. ওয়াও, एकदम प्रीमियम क्वालिटी. मतलब कोई ब्लेंडेड नहीं है, कोई मिक्स्ड नहीं है, एकदम प्योर क्वालिटी प्रीमियम बैंगलोर सिल्क साड़ी. आफ्टर डिस्काउंट 8928 8,928 प्योर प्रीमियम बैंगलोर सिल्क के ऐसा पूरा नक्शी कांथा वर्क जा रहा है. पल्लू देखिए, कॉन्ट्रास्ट आप देखो, भीषण सुंदर. এরকম যাচ্ছে, দেখুন পুরো কালারটা দেখুন, কালার কম্বিনেশনটা দেখুন. আর ব্লাউজ যাচ্ছে এরকম. আমার শাড়িটা যেরকম, মানে আমারটা তো অরেঞ্জের ইয়েলো একদম একটা শর্ট কালার. হ্যাঁ, আমার শাড়িটাও কিন্তু পৈঠানি, একদম জ্যাকার্ড হ্যান্ডলুম, যেটা আমরা বলি যে ইটস ডান বাই हैंडलूम एंड देन द थ्रेड्स आर कट बाय सीजर्स, जो हमारे यहाँ भी होता है, साउथ पे भी होता है, महाराष्ट्र पे भी होता है. तो वो दिस इज ऑल्सो अ हैंडलूम बट जैकेट हैंडलूम. दिस इज 13,970. नीडल वीविंग हो जाता तो यही 35-40 ऐसा आ जाता. तो दिस इज ऑल्सो अ हैंडलूम. सी द थ्रेड्स आर कट बाय ह्यूमन हैंड्स. ओके, 13,970. এর উপরেও 5% অফ আছে, তাই তো? এর উপরেও 5% অফ আছে. ওয়াও, চেক দিস. একটা ভীষণ সুন্দর মিডনাইট ব্লু. চেক দিস বিউটিফুল মিডনাইট ব্লু साड़ी. এটাও ফোকলোর, ऐसा पूरा वर्ली फोकलोर जा रहा है. देखिए पूरा वर्ली फोकलोर ऐसा पूरा जा रहा है. 9920 এটাতেও 10% অফ আছে. অল ওভার শাড়ি, পুরো শাড়িটা দেখুন, কোথাও কোনো কিন্তু বাদ নেই. সে ये पूरा साड़ी पे आपका ऐसा जा रहा है. 8928 हेलो मीरा मैम, हैप्पी रथ यात्रा एंड हैप्पी संडे टू. कैसे हो आप मीरा मैम? सी दिस ब्यूटीफुल साड़ी, भीषण भीषण सुंदर. मतलब जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, जो कांथास अभी आज मैं दिखा रही हूँ, एकदम एक से बढ़कर एक कांथा. मतलब अभी दिवाली और पूजा से पहले कुछ डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है. दिस इज अ लास्ट चांस. ये रथ यात्रा पे आप लोग एकदम पूजा शॉपिंग कर लो, दिवाली की शॉपिंग कर लो. सो हियर गोज द 10% ऑफ. और तो 892
8928 only 8928 ऑल ओवर এরকম मिडनाइट ब्लू ते যাচ্ছে देखो भरा हुआ है पूरा साड़ी पे ये है और ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस बहुत खूबसूरत कलर है बट का था एवरग्रीन हमें लगता है कि ये पुराना हो गया बट मैं जब बाहर जाती हूँ कोलकाता के बाहर या तो कोई आउट ऑफ कोलकाता आउट स्टेट्स से कोई आता है मेरे दुकान पे तो वो आके पूछते हैं कि मल्टी कलर बर्ड्स है क्या आपके पास हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोलकाता में अब हम बर्ड्स का था कुछ नया इनोवेशंस लाते हैं बट वो कहते हैं कि नहीं वो पुराना वाला जो बर्ड मल्टी वाला है वो हमें बहुत अच्छा दिखता है तो इसलिए हम एवरग्रीन डिजाइन कभी पुराना नहीं होता है मतलब 10, 15, 20 साल भी हो जाए कभी पुराना ही नहीं होता है ये सो हियर गोज अ ब्यूटीफुल मल्टी कलर बर्ड कांथा नक्शी कांथा एकदम पाखी चिड़िया वाला जो नक्शी कांथा है ऑन प्योर प्रीमियम बैंगलोर सिल्क सी दिस भीषण सुंदर पूरा मल्टी कलर जाच्छे किन्तु सो जस्ट चेक द ब्यूटीफुल सी यू नो यू हम तो दिखाते हैं आप लोग बोलते हैं बहुत खूबसूरत कांथा क्वीन कितना कुछ नाम दे देते हैं बट आई ऑलवेज सल्यूट टू माई आर्टिजन्स कारीगर যারা আমার জন্য করে তারা যদি এই কাজটা না করতো তাহলে কিন্তু আমি এরকম সুন্দর কাঁথা আপনাদের দেখাতেই পারতাম না সো সবার আগে আমার কারিগর যারা আমাকে ভালোবেসে এত সুন্দর কাজ করে সো প্লিজ লাভ এন্ড কেয়ার ইমোজিস ডেডিকেটেড টু देम yes love and care emojis and please thank you to all the artisans is matlab dedicate your thanks to the artisans for whom I am able to show you such beautiful kathas I really salute in this open forum to all my artisans ওদের ছাড়া আমি এরকম কাজ দেখাতেই পারবো না শুধু কাজগুলো দেখুন নিখুঁত কাজ मतलब हम तो डिजाइन दे देते हैं हम कलर्स चूज करके थ्रेड कलर्स चूज करके उनको दे देते हैं पर उसके बाद वो जो मेहनत करके जो बनाते हैं सच में वो लोग तो अभी आप लोगों के सामने आते नहीं है पर उनके बिना हम अधूरे हैं बिल्कुल अधूरे हैं कोई भी मतलब मैं क्यों जो भी है साड़ीज जो भी सेल करते सब अधूरे रह जाएंगे उनके बिना सो हियर भीषण भीषण सुंदर so that's the reason I said dedicate your love and care emojis to those you know skilled hands to those skilled fingers যারা এত সুন্দর কাজ করছে जो इतना खूबसूरत साड़ीज आपके सामने लेके आ रहे जिनके काम इतने खूबसूरत है सी এটা যাচ্ছে 10,730 ओरिजिनल प्राइस এর উপরেও 10% অফ এটা কিন্তু एकदम पर्ल व्हाइट ये पर्ल व्हाइट कलर है और पूरा मल्टी कलर वर्क है दिस प्राइस 9657 9657 9500 67 9657 oh sorry 9657 9657 9657 26 shades have been used 26 টা থ্রেডের কালার কিন্তু আমরা ইউজ করেছি ওয়াও আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে কেউ অনেকেই বলেছিল বর্ডার এন্ড ভেতরে প্লেন সো হিয়ার গোজ দিস ইজ ইউ নো মেনি অফ ইউ লাইক কি জাস্ট দ্য বর্ডার এন্ড দ্য সারি উইল বি প্লেন সো হিয়ার গোজ দিস বিউটিফুল বর্ডার উইথ দ্য সিলভারি হোয়াইট ওয়ার্ক সি সিলভারি হোয়াইট ওয়ার্ক এরকম নকশি কাঁথার বলো প্রাইস হচ্ছে 9470 9470 10% off হয়ে আজকে 8523 আজকে যাচ্ছে 8523 অসাধারণ সি এরকম যাচ্ছে পুরো শাড়িটা 8523 check here okay this is the saree बहुत खूबसूरत बॉटल ग्रीन कलर है और ये है ब्लाउज पीस if you want you can wear a silver blouse also wow Gachi by Gachi Tasser, the geometric design all over. This is also very much in demand. See, the geometric as a pura 26 shades have been used. 26 ta color আমরা use করেছি এখানে Gachi by Gachi Tasser all over as a pura जा रहा है बोलो 13,970 তার উপরে 10% off হয়ে 12,573
12,573. Yes, please keep interacting. क्लियर আসছে किना? मुझे जब कमेंट्स नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि क्लियर আসছে ना बोलता है. So see this beautiful saree all over as a word. 13,970 प्योर गाची बाय गाची तसर है और 10% ऑफ जा रहा है आज. 12,573. Wow, এটাও ভীষণ স্মার্ট, a very smart saree. See, যারা প্লিটস করে পরেন তারা যদি এরকম করেও পরেন কি সুন্দর লাগছে দেখুন. बहुत है मुझे बोलते हैं कि पल्ला खोल के नहीं पहनते हैं, तो पल्ला खोल के पहनिएगा वो भी इतना खूबसूरत दिख रहा है. देखिए, और जरा जो ऐसा प्लीट्स करके पहनते हैं उनके लिए भी मैं दिखा रही हूँ, ऐसा पूरा आएगा. ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है. सो शाड़ीटा कैमन प्लीज. और ये इसको हम बंगाली में क्या बोलते हैं? डू यू नो हिबिस्कस का बंगाली? আমরা তো জানি, but we know here in Bengal. Anybody has the idea what we call in Bengali? You can just type here. So here goes a beautiful hibiscus, जो बहुत हमारे ब्लाउज बोलिए, कुर्ता बोलिए, साड़ी बोलिए, सब पे डिमांड है इसकी. ये डिजाइन सी एरम जाच्छे पूरो 13,970. এটা পুরো ব্রড বর্ডার ऐसा देखिए, ये पूरा ऐसा बॉर्डर पूरा आपका ऐसा जा रहा है. ভীষণ ভীষণ সুন্দর. এটাও 10% অফ আছে. বলো 12,573. See, ভীষণ সুন্দর. What a beautiful saree. After discount 12,573 and this is your beautiful blouse. এটা ব্লাউজটাও ভীষণ সুন্দর. Anybody has the idea who is not a Bengali, what do we call hibiscus in Bengali? I just want to know. Yes, try. Just see this. এটা একটা ভীষণ সুন্দর. এটাও shaded. See the combination. ये पेंट करके पूरा काथा है on तसर. See 12,880. এটার উপরেও কিন্তু 10% অফ হয়ে আজকে কত? 11,592. Just see this beautiful saree. 11,592. অসাধারণ শাড়িটা. শাড়িটা কেমন? See this here. Keep commenting. Yes, because these are very very unique and very different sarees. See, ये ऐसा पूरा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है. And all over again a beautiful pure गाची by गाची तसर पे है. और ये है आपका ब्लाउज पीस in contrast. Very unique, very different. Wow, check this. অসাধারণ. আরেকটা কিন্তু এরকম শেডেড যাচ্ছে দেখুন, পিওর গাছি বাই গাছি তসর. খেয়াল করিস নি তোরা? Check this. Better to hold it. Better hold. See here, the beautiful birds. Check here. ये भी तसर पे है और बहुत खूबसूरत सी. पल्लू देखिए, बहुत ही खूबसूरत है. Just দেখুন, এক একটা পুরো এরকম যাচ্ছে দেখুন. কালার কম্বিনেশনটাও দেখুন. See, this is also a beautiful saree. I hope every color is coming properly. Just একটু বলুন. Let me know. Yes, please. Whether the colors are properly seen or not, because as I said, it's a different orientation from where I'm doing live now. So I need to know, because store থেকে করা এক রকম আর এই বাড়ি থেকে করা আরেকটা, মানে constraints নিয়ে I'm doing all the live with the constraints, because store पे जो light है जो है सब मतलब एकदम वो उसी हिसाब से है, पर घर पे जो हम कर रहे हैं अभी थोड़ा सा तो constraints है. But let me know whether all
are clear or not, colors ठीक आ रहा है कि नहीं, everything, lights, everything, please you have to give me feedback. সবাই একটু বলুন please. See, this is your beautiful Gachi by Gachi Tasser, আরেকটা পুরো এরকম shaded, অসম্ভব সুন্দর, very unique, very different. 13,970 for this, and this is your blouse piece. এটাতেও 10% off আছে, 12,573. Wow, turquoise এর সাথে off white combination, paint with the কাঁথা, paint করে পুরো কাঁথা, অসাধারণ। See, just check this beautiful saree, और ये पल्ला पूरा ऐसा जा रहा है, पूरा पेंट, ये full brush painting with full কাঁথা work, brush painting with full কাঁথা work, একদম অন্য রকমের, একদম। See this, 12,880 এর উপরেও কিন্তু ডিসকাউন্ট আছে, 10%, আর প্রাইস হচ্ছে 11,592। ঠিক শাড়িটা দেখুন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, এরকম যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। और ये है इसकी ब्लाउज पीस, कलर कॉम्बिनेशन इज रियली ब्यूटीफुल। दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल ऑलिव कलर with this beautiful painting and the कांथा। प्रत्येकটা শাড়ি কিন্তু यूनिक। ये सब कैसा है बोलिए? 12,880 তাই তো? তার উপরে 10% অফ, কত জানি হচ্ছে, 11,592, 11,592। check, ভীষণ সুন্দর। see, just check this, কালার যাচ্ছে এরকম পুরো অলিভ কালারের সাথে পুরো এরকম, আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজটা। Wow, what a beautiful color. See the beautiful temple border with Nokshi Katha work. অসাধারণ, दूधी आलता कलर। this color, क्या कलर आपको दिख रहा है? ये रानी पिंक नहीं है, इस पे बहुत खूबसूरत शेड है। When milk and vermilion we mix together, दूध और हिंदी क्या, वर्मिलॉन का हिंदी मुझे नहीं पता, आलता ही बोलते हैं। हम लोग तो बंगाली में आलता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। I know the English and the Bangla, yes। तो आलता और दूध मिलिए, दूधे आलता रॉन्ग, हम लोग बोलते हैं कि दूधे आलता रॉन्ग, क्योंकि दूध और आलता मिला के जो कलर बनता है वही कलर है इस पे। और ये है, देखिए, see here, this is your beautiful Nokshi Katha work on the temple borders, भीषण सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। check this, 10,910, 10,910 প্রাইস ছিল, তার উপরে 10% অফ যাচ্ছে, 9828। তাহলে আজকের প্রাইস থাকছে only 9828, মানে 9,828। প্রিমিয়াম ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, প্রিমিয়াম বলছি কেননা হাতে কোয়ালিটি পেলেই বুঝবেন যে কি কোয়ালিটি আমরা ইউজ করি। see here, and this is your beautiful blouse, এটা কন্ট্রাস্টে কিন্তু ব্লাউজটা যাচ্ছে, অসম্ভব সুন্দর। জাস্ট দেখুন, एक और बहुत खूबसूरत है, check here, the red and the beautiful black, जो एक्वाटिका हम बोलते हैं ना, एक्वाटिक किंगडम, छोटे छोटे एकदम मरीन क्रीचर्स से भरा हुआ है, छोटे छोटे पूरा मरीन क्रीचर्स। सी, दिस इज फुल ऑफ द एक्वाटिक किंगडम, एकदम मरीन क्रीचर्स की जो है। 11,000, এটা কেমন বলুন? yes, I want your feedback, let me know what a beautiful saree, just check here, भीषण भीषण सुंदर से ऑल ओवर ऐसा जा रहा है पूरा असेंडिंग ऑर्डर पे, पल्लू যাচ্ছে পুরো এরকম 11,000 and then you have a 10% off, কত? 9900 price for today, 9900। পুরো শাড়িটা দেখুন, এটাতেও কিন্তু পুরো 10% off, and this is your beautiful blouse।
वाओ, ऑल ओवर मरून पे हम लोग बोलते हैं इसको आंगूर जाली वर्क एंड सी द ब्यूटीफुल नक्शी काथा, ये पूरा पेस्लेस ऐसे जा रहे हैं। अल्पोना, जो अल्पोना स्टाइल है हमारी अल्पोना, और इस वर्क को हम आंगूर जाली वर्क, सी द ग्रेप वाइन जैसा है ये, दिस इज लाइक द ग्रेप वाइन, सो वी कॉल इट द आंगूर जाली वर्क। चेकिए, और ये पूरा आपका ऐसा जा रहा है, भीषण भीषण सुंदर। एटाও also 11,000 and 10% off, so 9900 again, ভীষণ সুন্দর। just see here. No, Sujata ma'am, I'm wearing a Paithani today. Paithani live we will have again. That is the reason I wanted all of you to comment what you all want to see. क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि काथा काथा काथा, so we started with katha, then muslin, needle, jamdani and tasar people are demanding, so आज जैसे evening पे वो है। check this beautiful শাড়িটা, just देखो ये पूरा भरा हुआ है, 11,000, this is your pleat portion, short color maroon, बहुत खूबसूरत है ये, और today's price 9900, 10% off. Yes, Sujata, ma'am, thank you so much. Katha is evergreen and loved by all. Wow, what a red! Just देखो नेता, एकदम भीषण सुंदर। एटाও কিন্তু সিঁদুর লাল, एकदम सिंदूर का जो कलर, कुमकुम का जो कलर है ना रेड, वो कुमकुम रेड है ये, और ये ऐसा पूरा येलो एंड बेज कॉम्बिनेशन से भीषण सुंदर। ये भी जो हम আলপনা স্টাইল की जो वर्क है, ছোট ছোট বুটি যাচ্ছে পুরো শাড়িটাতে, ভীষণ সুন্দর। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, অসাধারণ। সো অনেক শাড়ি দেখালাম কিন্তু আজকে, মানে এটা কিন্তু the last chance to grab out of these beautiful katha sarees. See, on discount, yes, on discount, 10% off যাচ্ছে, পুরো শাড়িটা এরকম যাচ্ছে, and this is your blouse. See, बहुत बहुत खूबसूरत। ও প্রাইসটা কত? সরি, প্রাইসটাই বললাম না লালটা। 9300, this is 9300, after discount 8370, after discount 8370, 8370, only 8370। অসম্ভব সুন্দর কিন্তু শাড়িটা। वाओ, व्हाट अ लवली 3D कतानसी। ये तो एकदम बनारसी की लुक है, वेरी रिच लुक, सी वेरी वेरी रिच लुक। केमन शाड़ीटा बोलो प्लीज, क्या क्या शेड है बताइए, बहुत खूबसूरत शेड्स। वाओ, जस्ट सी, चेक दिस पल्लू, একটা সুতো দিয়ে सी द डिजाइन, অসাধারণ। ये पूरा आपका ऐसा जा रहा है, 10,550, 10,550, 10% off যাচ্ছে আজকে, 9495, 9495, today's price 9495, just amazing combination। and the best part, see this hatke blouse piece, hatke blouse piece, এই ব্লাউজটা কিন্তু অন্য শাড়ির সাথেও পরতে পারবেন আপনারা, মানে আমি হলে তো इसके साथ कोई तसर या सेल्फ कलर साड़ी पहनिए, बहुत खूबसूरत। just wow, কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করে বলুন, লেট মি নো হাউ ডু ইউ লাইক দ্য শাড়ি। আজকে মনে হচ্ছে সবাই ভীষণ ব্যস্ত, রথযাত্রা স্পেশাল মেনু ছুটিতে। শাড়িটা বলুন, অসম্ভব সুন্দর। wow, and just wow, this is again a masterpiece। see, just check the border। thank you সুদীপ্তা ম্যাম, thank you। আপনি বলছিলেন আমি ফোন করব আপনাকে, আজকে একটা সময় করে ফোন করে নেব। see this beautiful, wow, झूला पे ये मजा ले रहे हैं। this is just a typical scene of a rural, any rural district। so ये हमारी रूरल बंगाल की जो सीन है, सी this is a typical scene of the rural areas, rural districts। और ये हमारा
तो इसलिए हम बोलते हैं ये ग्राम बांग्ला, विश्व बांग्ला, ग्राम बांग्ला साड़ी, एकदम बांग्ला साड़ी। सो ये है हमारा बहुत प्यारा जो Bengal, we love Bengal, and this is the, yes, the rural Bengal साड़ी, ग्राम बांग्ला साड़ी, ঐতিহ্য, बहुत खूबसूरत, भीषण सुंदर। और ये जो जा रहे हैं स्वैंस, जस्ट चेक हियर। সুদীপ্তা ম্যাম, ব্ল্যাক কাঁথা আজ আমরা দেখাইনি, কিন্তু গড়িয়াহাট স্টোরে প্রচুর ব্ল্যাক কাঁথা আছে। ব্ল্যাক কাঁথা দেখিয়েছি, একটা বোধহয় দেখিয়েছি আমরা, তবে এই সমস্ত গড়িয়াহাট স্টোরেই চলে যাবে। গড়িয়াহাট স্টোরে প্রচুর ব্ল্যাক আছে, ভরপুর ব্ল্যাকের বোধহয় মানে অনেক। সি দিস ভীষণ 13,970, আর এর উপরেও 10% অফ, मतलब प्योर गाची बाय गाची तसर। See here, it's so difficult, you know, to make these with कांथा। शॉप किंतु पूरा कांथा, ये जो आप देख रहे हैं ना, सब कांथा से बना गया, इतना खूबसूरत। एंड दिस इज अ प्योर गाची बाय गाची तसर। 13,970 কত যাচ্ছে আজকে প্রাইস? After discount 12,573. The ripples of water, see, lotus leaves, lotus and the ducks, ভীষণ সুন্দর, মানে জাস্ট সিনটা দেখুন, অসাধারণ, একদম ইউনিক শাড়ি, বাংলার শাড়ি আমাদের। 13,970, তার উপরে 10% অফ আছে, 12,570। ওটা 12,573, এটাও একদম সেম প্রাইস। এটাও সি the multi-color, just check the जीनिया, ये तो जीनिया फ्लावर्स है, एकदम बहुत खूबसूरत जीनिया फ्लावर्स है। Just see, I'm showing you না একদম নজদিক সে, আমি পুরো কাছ থেকে দেখাচ্ছি। মানে অনেক সময় অনেকে বলে যে ছবিতে তো খুব সুন্দর লাগে, কাছ থেকে এলে কেমন লাগবে, সেই জন্য আমি একদম কাছ থেকে দেখাচ্ছি। মানে ক্যামেরার এর থেকে বোধহয় বেশি আর ক্লোজ ভিউ হওয়া সম্ভবই না, तो আমি एकदम मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। सी, एकदम कारपेट फिनिश वर्क है, ये एकदम कारपेट फिनिश वर्क है, ऐसा पूरा। हमारे जो कांथा है ना, मतलब इसलिए मैं बार बार सल्यूट करती हूँ अपने कारीगर को, क्योंकि उनके हाथ के जो काम है, आई थिंक दे आर द बेस्ट, रियली द बेस्ट, बिकॉज आई हैव सीन मैनी कांथा साड़ीज, मैनी प्लेसेस, मैनी शॉप्स, बट टच वुड, God's blessings and everyone's blessings, my karigars, they really do the best work. আমার কাছে সবাই এসে বলে যে এই রকম সূক্ষ্ম কাজ, because I'm very finicky with my perfection things, you know, so ওরাও জানে, उनको भी पता है कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो दीदी को पसंद नहीं आए। तो इसलिए I really, मतलब कारीगर की जो काम है एकदम अलग, बहुत बहुत बारीक, बहुत इंट्रिकेट। और काथा प्राइसेस विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, ऑन द इंट्रिकेसी ऑफ द वर्क। क्या मतलब, ये प्योर गाची बाय गाची तसर पे है, वेरी स्मार्ट, वेरी एलिगेंट, वेरी कॉर्पोरेट लुक्स साड़ी। एंड दिस इज योर ब्लाउज, इट्स अ प्योर वर्जिन कलर ऑफ गाची बाय गाची तसर, भीषण सुंदर। কিছু রিপিট করো। আচ্ছা, আমার শাড়িটা কিন্তু একটা ভীষণ সুন্দর पैठानी। This is the handloom पैठानी, but jacquard handloom, because why jacquard handloom, which is also accepted in South, because it is done in the handloom. It's a not power loom, but see, the threads are cut with the human hands, leveled with the human hands. अगर नीडल वीविंग हो जाता तो और एक्सपेंसिव हो जाता, बट दिस ऑल्सो लुक्स अमेजिंग। इट्स अ प्योर सिल्क, येस, एंड 13,970, right? And 5% off. See, অসাধারণ, this is a beautiful vibrant, and the color is, I think, of the rising sun. Don't you think সূর্যোদয়ের যে রংটা হয়, ঠিক সেই রংটাই কিন্তু এটার মধ্যে, येलो, रेड, ऑरेंज सब मिला के ये कलर है, देखिए। और ये इसकी पल्लू है। अच्छा, फर्स्ट जब मैं दिखा था तो व्यूअर्स थोड़ा कम था, इसलिए मैं एक तो जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल शॉर्ट कलर,
See this here. And a beautiful one. Combination देखो, ये पल्ला इसकी ऐसा है. 9740. 9740. This is the saree here. Beautiful short color. Today's price 8766. 8766. Today's price 8766. So grab it. अच्छा, इसकी blouse ये है. See, a beautiful blouse with my paithani. This is the blouse. And this is a beautiful red. Bishon demanded থাকে আমাদের red color টা. See here, a beautiful premium Bangalore silk with anchor thread. See, these are all with anchor thread. हमारे कांथा सब anchor thread पे ही बनता है. बहुत खूबसूरत है. Check here. 12,980. 12,980. After discount 11,682. After discount 11,682. भीषण सुंदर. See, and this is the. ये कैसा है? How is this? Yes. See the work. Black kathata? How many of you are waiting for the muslin jamdani and tasar jamdani? Kara kara wait korcho? এটাই ছিল নাকি? আরেকটা ছিল ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট. কারা কারা ওয়েট করছো? এটাই. আচ্ছা, ব্ল্যাক এন্ড রেডে আছে. সুদীপ্তা ম্যাম বলছিল ব্ল্যাক শাড়ি. সো হিয়ার দিস ইজ আ বিউটিফুল. সি, এটা পুরো অ্যাকোয়া কিংডম যেটা আমরা বলি, অ্যাকোয়াটিক কিংডম, একদম মেরিন ক্রিচার্স দিয়েছি. another beautiful black and red. এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর. ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर पे आपका जा रहा है. ये फुल असेंडिंग ऑर्डर पे ऐसा जा रहा है. একটু ব্লু. আচ্ছা, আমাকে মিডনাইট ব্লুটা দেখাও. ওয়ার্লি. चेक हियर. सी, दिस इज द साड़ी. बहुत खूबसूरत. ये ऐसा पूरा जा रहा है. भीषण सुंदर. 11,000. এটা কত? 11,000 and then 10% off. তাহলে 99900. 9900 for such a beautiful saree you are getting. और ये contrast blouse है आपकी. Our leaves red with Radha Krishna. अच्छा, ওটা আছে? Check here. This is the midnight blue. This is the midnight blue Worli. See here. एकदम बारीक काम है. सी, निखुत যেটা বলে না, মানে সূক্ষ্ম কাজ. সি, मैं एकदम नजदीक से आपको दिखा रही हूँ. আসছে नजदीके ভালো. चेक हियर. ये पूरा आपका ऐसा है. फुल साड़ी प्राइस बोलो. 9920 ना এটা? না না, সরি, কত জানি? হ্যাঁ ঠিকই তো. 9920. 9920. After discount 8928. After discount 8928 all over you are getting this. अच्छा, today check here. এটা যাচ্ছে এরকম. Radha Krishna. This is a beautiful tassar and here check. এটা যাচ্ছে পুরো পাল্লু. 16,580. ডিসকাউন্টের বাদে কত? 14,922. 14,922. Hello Kavita ma'am. Joined very late when I'm saying goodbye. Please check the recorded live. See, and this is the blouse piece. Excuse me. ভীষণ ভীষণ সুন্দর. প্লিজ কেমন লাগলো লাইভটা জানাবে. আমাদের রথযাত্রার অফার লাইভ আজকে কাঁথা দিয়ে শুরু হলো. আজকে বিকেলে ঠিক 6টার সময় আসবো আবার আমি মাসলিন, তাসার আর 120 কাউন্টের কটন एकदम हैंड वोवन जामदानी निये. हैंड वोवन जामदानी लेके आ. So please stay tuned. Don't miss our 6 PM live also and grab the offers. সঙ্গে থাকো, ভালোবাসো সুমনাকে আর এগিয়ে যেতে সাহায্য করো.
Happy Rath Yatra Kavita ma'am. Please check our recorded live. Lovely sarees, even with border sarees we have. Don't miss because no pre-booking from this live. Thank you. Sudipta ma'am, blouse live arekdin hobe.